Good day everyone. Welcome to my video again. Now, we are discuss about lexical cohesion. Nah, I wanna ask, what is lexical cohesion? Siapa yang tahu apa itu lexical cohesion? Okay, let's start the current material. Before discuss lexical quotient, if better we discuss quotient dulu, oke? Sebelum kita mendiskusikan apa itu lexical quotient, ada baiknya kita mengetahui apa itu quotient. Cohesion is an aspect of the text which entails that the letter form a unified whole, rather than unrelated sentence. The concept of cohesion is a semantic one. It refers to relation of meaning that exists within the text and that define it as the text. Cohesion occurs where the interpretation of some element in the discourse is dependent on that of other. That means cohesion adalah yang mengacu pada hubungan makna di dalam suatu teks maupun paragraf maupun kalimat yang mendefinisikan sebagai teks. Oke, kita akan membahas tentang lexical cohesion. Lexical cohesion, it is the cohesive effect achieved by the selection of vocabulary. Lexical cohesion is basically created by the general nouns or repetition of the same lexeme or the use of other lexical relation as cohesive patterns. Mean lexical cohesion adalah pada dasarnya diciptakan oleh kata benda umum atau pengulangan leksim yang sama atau penggunaan hubungan leksikal lain sebagai pola kohesif. Okay, next, lexical cohesion through general nouns. The class of general nouns is a small set of nouns having generalized difference within the major noun classes, such as human nouns, place noun, fact nouns, and others. Maksud lexical cohesion through general nouns ialah kohesi leksikal melalui kata benda umum. Kelas kata benda umum adalah sekelompok kecil kata benda yang memiliki referensi umum dalam kelas kata benda utama, seperti kata benda manusia, kata benda tempat, kata benda fakta, dan lain-lainnya. Nah, di dalam lexical cohesion through general nouns, kita dapat membuat suatu contohnya. Nah, kita buat contoh dalam human nouns. Human. Nah, di dalam human ini, kita bisa mendapat beberapa contoh kata human, seperti dalam human itu ada child, ada woman, ada man, ada people, ada person, boy, girl. Nah, semua itu berasal dari kata human, yang dimana human merupakan manusia. Nah, manusia itu seperti apa? Perempuan, laki-laki, anak-anak, dewasa, tua. Nah, itu yang merupakan contoh lexical cohesion through general nouns. Merupakan sekelompok dari sebuah kata kecil. Kata kecil itu merupakan human. Nah, sekelompok sebuah kata kecil yang dapat membentuk beberapa kata umum yang terdapat di dalam sebuah kata human itu. A general noun in cohesive function can always be accompanied by an attitudinal modifier such as the theirs, the bird, theirs. Nah, sekarang kita akan bahas tentang lexical cohesion through reiteration. There are types of lexical cohesion into reiteration, like this repetition, synonym or near synonym, superordinate, and collocation. The first, reiteration. Reiteration is a form of lexical cohesion which imposes the repetition of a lexical item at one end of the scale. The use of general word to refer back to a lexical item.
at the other end of the scale, and a number of things between the use of a synonym or of superordinate. Yang dimaksud dengan reiteration ialah pengulangan bentuk kohesi leksikal yang melibatkan pengulangan item leksikal di salah satu ujung skala. Penggunaan kata umum untuk merujuk kembali ke item leksikal. Dan sejumlah hal di antara penggunaan sinonim superordinate. The second, collocation. Collocation is lexical cohesion, which depends upon their tendency to co-occur in text. This collocation divides into two types. The first, systematic semantic relation. For example, Mary likes green apple. She does not like red ones. The second, non-systematic semantic relation. For example, Mary spent 3 hours in the garden yesterday. The second, she was digging potatoes. Nah, yang dimaksud dengan collocation ialah yang tergantung pada kecenderungan yang terjadi bersama dengan teks. Nah, di dalam collocation ini terbagi menjadi 2 jenis. Yang pertama adalah hubungan semantik sistematis. Yang kedua adalah hubungan semantik non-sistematik. Okay, I think that all discussed today. I hope you can understand about lexical quotient. Thank you. Bye-bye.